जैसा कि आपने कहा कि तकरीबन इसका महंगाई जो 30% तक पहुंच चुकी है और ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखें साल के मुकाबले साल के लिहाज से तो एक बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है जो कि हर शख्स की ज़िंदगी में है। और इनमें से अगर आप देखें तो जो इसका जो मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है तो सबसे ज़्यादा जो किसी को शख्स चीज़ चाहिए वो होती है हाई कैलोरी ग़िज़ा जो है। हाई कैलोरीज़ में अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो ग़िज़ा है वो गोश्त है और गोश्त में भी जो इसका सूरत हाल जो है कि वो किसी के काबू में नहीं है। चिकन ले लें, बीफ ले लें, मटन ले लें और मछली ले लें जो कि इस वक्त लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं इसका फ़िश मार्केट में मौजूद हूँ और उसका सूरत हाल ये है कि जो कम अज़ कम जो कीमत है वो 450 से शुरू होती है और उसके बाद कोई इंतहा उसकी कोई नहीं है। वजह यह है कि जो अब राहू लेते हैं तो जितना बड़ा वो दाना हो जाएगा उतनी कीमत बढ़ती है कि 600 कई दो 600 रुपये भी क्रॉस कर जाती है। इससे अगर बीफ की बात करें तो बीफ जो सरकारी कीमत तो 800 रुपये है, लेकिन अच्छा जो बीफ है वो 1000 से कम नहीं है। इसी तरह जो अगर आप मटन की बात करें तो मटन की कीमत जो है सरकारी है, लेकिन अगर मार्केट में यहाँ पे ये होलसेल मार्केट है यहाँ पे भी 1800 से लेके 1900 तक है। अगर आप हाई एंड एरियाज़ हैं या अप स्केल एरिया है लाहौर के वहाँ पे तो 2200 रुपये पे भी जो मटन मिलता है और बीफ जब वहाँ पे 2000 तक चला जाता है, 1500 तक चला जाता है। तो यानी कि एक कोई ला इंतहा है, कोई उसकी इंतहा नहीं। जहाँ किसी का दिल चाह रहा है कर रहा है और जो ग्रास प्रॉफिट रेट का कंसेप्ट दुनिया भर में 10% का वो कहीं 10% यहाँ नज़र नहीं आ रहा। ख़ासतौर पर लाहौर में तो बिल्कुल नहीं है और लोकेलिटी के लिहाज से कीमतें हैं और कोई आपको मजिस्ट्रेसी निज़ाम नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी निज़ाम नज़र नहीं आ रहा जहाँ पर आपको हुकूमत नज़र आती हो कि कोई कंट्रोल का निज़ाम हो जिसका जो चीज़ चाहता है वो ले रहा है। और यही वजह है कि जो आपकी जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उसका जो ओवरऑल इन्फ्लेशन में ज़्यादा हिस्सा हो गया है और अगर आप 30% में देखें तो उससे कहीं ज़्यादा होगा जो कि ये आपका जो अशिया खुर्दनोश का फूड इन्फ्लेशन होगी। जो नॉन फूड इन्फ्लेशन शायद कम हो लेकिन फूड इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रही। ठीक है लुकमान हमारे साथ ही रहिएगा। लुकमान हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। कराची का रुख करते हैं और हबीब खान से बात करते हैं। हबीब बताइएगा कि कराची में क्या सूरत हाल है, कितनी अशिया महंगी हुई और कितनों की कीमत में कमी वाक़ हुई है? बिल्कुल जी, देखिए कराची की सूरत हाल कोई लाहौर से मुख्तलिफ नहीं है। कराची किस्म की सूरत हाल का सामना है। अशिया खुर्दनोश की अगर बात करें, जिस तरह फूड इन्फ्लेशन की लुकमान ने भी अभी बात की, तो कराची में फूड इन्फ्लेशन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई है बल्कि इजाफा ही देखने को मिला है। और जो है वो इस चीज़ में हम देख रहे हैं कि किसी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रही है फूड इन्फ्लेशन कराची में। अगर बुनियादी ज़रूरत की अशिया की बात करें तो इसमें आटा, दाल, चीनी, चावल और जो बुनियादी ज़रूरत के अंडे और मुर्गी अगर शामिल कर ले और गोश्त शामिल करें, पिछले एक साल के दौरान इन तमाम तर अशिया की कीमतों दुगने से ज़्यादा जो है कराची शहर में। अगर सिर्फ आटे की ही बात कर लें तो आज से एक साल कराची में आटा जो है वो 800 रुपये जो है वो दस्तियाब था, लेकिन आज कराची में आटा सस्ता होने के बावजूद भी 1300 रुपये से लेके 1500 रुपये 10 थैला है, तो दुगने से ज़्यादा कीमत है। इसी तरह से अगर मुर्गी के गोश्त की बात करें या गाय के गोश्त की बात करें तो कराची में उसकी भी सूरत हाल कुछ इसी तरह से है। कराची में आज से एक साल जो इस वक्त गाय का गोश्त था 600 रुपये फी किलो में दस्तियाब था, लेकिन आज 1300-1400 रुपये किलो की जो दस्तियाबी है वो नहीं मुमकिन हो पा रही है। और अगर मटन की बात कर लेते हैं तो मटन जो कि 900 रुपये और 1000 रुपये किलो था वो 2200 और 2400 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा है। इसी तरह से अगर करें तो अंडे की अगर बात कर लें तो अंडा कराची शहर में आज एक साल पहले बल्कि एक माह कबल भी अगर बात कर ले तो थोड़ी सी कीमत आज 350 रुपये और 330 रुपये फी दर्जन में जो है फरोख्त किया जा रहा है। तो कराची शहर में भी सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं है। प्राइस कंट्रोल लिस्ट के इदारे मौजूद हैं कमिश्नर कराची की जानिब से की बुनियाद पर सब्जियों की, फलों की, कराची की सूरत हाल भी लाहौर जैसी ही है। हबीब खान हमारे साथ ही रहिएगा। अगर हम कोयटा की बात करें तो वहाँ पर महंगी गैस और महंगे आटे के बायस जो तंदूर मालिकान हैं वो सिरापा एहतजाज हैं। मोहिबुल्लाह खान से बात करते हैं। मोहिब बताइएगा कि कोयटा में क्या सूरत हाल है और मजीद क्या मुतालिबात हैं तंदूर मालिकान के?
جانب سے آج چوتھے روز بھی یہاں پر جو تندور والوں کی جانب سے ہڑتال جو ہے وہ جاری ہے. شہر میں اس وقت 300 سے زائد جو تندور ہے وہ بند ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ جو شہری ہیں ان کو کافی مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. سر کیا کہیں گے، کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ آج چوتھا روز ہے، تندور جو ہے بند ہے. دیکھیے تندوری ایسوسیشن کے جو 3 دن سے ہڑتال جاری ہے، خصوصاً جو کوئٹہ میں جو جاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، گھروں سے باہر جو یہاں پر رہائش پذیر ہے، ان کو ہمیں خصوصاً اس لیے مشکلات کا سامنا ہے. ابھی بھی میرے دوست آئے تھے تو یہاں پر ہم نے بسکٹ وغیرہ لے کے اپنا گزارا کیا، کیونکہ تمام شاپس ٹوٹلی طور پر بند ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. سر آپ کیا کہیں گے، کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تندور بند ہونے کی وجہ سے؟ جی بالکل کافی مشکلات ہے یہاں پر. مطلب ہاسٹلز میں بھی لوگ رہ رہے ہیں، میں خود بذات خود ہاسٹل میں رہ رہا ہوں. ابھی تندور بند ہونے سے ہمیں روٹی لینے میں بالکل مشکلات ہے، اور پہلے سے ہی کوئٹہ میں گیس نہیں ہے، پھر بھی یہاں سے ہمیں مطلب ہمارے لیے انتظام ہو جاتا تھا کہیں نہ کہیں سے، لیکن ابھی تندور بند ہونے سے ہمیں کافی مشکلات ہیں. بہت شکریہ. جیسے بات سنی، یہاں پر شہریوں کا کہنا ہے کہ تندور بند ہونے کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ خاص کر جو مسافر ہے، جو ہاسٹل میں یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں مختلف ڈسٹرکٹ سے، یہاں پر وہ زیر تعلیم ہیں، ان کو بھی کافی مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسری جانب یہاں پر جو تندور ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ جب تک ضلعی انتظامیہ اور صوبائی حکومت جو ہے ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کرتی، ہمارا جو غیر معینہ مدت کے لیے جو ہمارا ہڑتال ہے، کوئٹہ سے آگاہ کر رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے. فیصل آباد کا رخ کر لیتے ہیں. محمد توسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. توسیم، فیصل آباد صنعتی شہر ہے، دہاڑی دار طبقہ زیادہ ہے، مہنگائی کتنا اثر کر رہی ہے ان پر؟ فیصل آباد میں مہنگائی نے عام آدمی کی قبر توڑ دی ہے. عام آدمی نہایت ہی پریشان ہے. اس اشیاء خرد و نوش جو سب سے بڑی ضرورت ہے عام آدمی کی، وہ اس کی قوت خرید میں نہیں رہی. عام آدمی کا پہلے یہ خیال تھا کہ وہ سبزیاں کھا کر گزارا کر لے گا اگر اسے گوشت نہ بھی ملا تو، لیکن فیصل آباد میں حالت یہ ہے کہ اس وقت جو سبزیوں کی قیمتیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے، اور سب سے بڑی وجہ مہنگائی کی فیصل آباد میں یہ دیکھنے آ رہی ہے کہ جو ریٹ لسٹیں گورنمنٹ کی طرف دی جاتی ہیں ان پر عمل درآمد کرانے میں انتظامیہ بالکل ناکام ہو گئی ہے. ریٹ لسٹوں میں کھلا تضاد پایا جا رہا ہے. اگر میں تھوڑی قیمتوں کی بات کرتا چلوں تو اس وقت فیصل آباد میں ٹماٹر 200 روپے کلو تک فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ ریٹ لسٹ میں وہ 175 روپے کے ہے. اس طرح ہی آلو جو ہے 150 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ وہ ریٹ لسٹ میں تقریباً 112 سے 13 روپے ہے. پیاز کی بات کرتا چلوں تو 90 روپے جو ریٹ لسٹ میں پیاز کی قیمت ہے وہ فروخت ہو رہا ہے اس وقت فیصل آباد میں 120 روپے. اسی طرح لہسن فیصل آباد کے اندر فروخت ہو رہا ہے 550 روپے، اور ریٹ لسٹ میں اس کی قیمت ہے 470 روپے. عام آدمی نہایت ہی پریشان دکھائی دے رہا ہے. اس کی حکومت سے یہ اپیل ہے کہ کم از کم دہاڑی دار طبقے پر اتنی جو آسانی کی جائے کہ وہ گھر کا چولہا چلا سکے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب انتظامیہ اپنی نااہلی کو چھوڑ کر فیصل آباد میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی، اور جو اب تک انتظامیہ کی جانب سے ایسا کوئی بھی اقدام اٹھایا نہیں گیا. جی